Praise the Lord ka. Nakasubli tayo to worship place tayo. So we can be able to continue worshiping the Lord and to study His Word. Ano ti kasta patuloy nga mamamutay pa iti Diyos. Kaya mapatuloy nga magasidid tayo. Iti relationship tayo, biyag tayo, kini Apo Diyos, gayem ken karusan. As we start, ang kanta tayo pa ilang, iti sumag mga kang kanta, let's sing the song, I Am Resolved. First stanza, ready, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Alright, so praise the Lord for that song. Let's sing another song, page, or let's sing Leaning on the Everlasting Arms. On the tune now, ready, say, what a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the paths grows from day to day, on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms.
leaning, leaning on the everlasting arms. Praise the Lord, tadati pagsanggiran tayo gagayem ken kakabsat nga Dios na mabanog ka ada iti pagsanggiran leaning. Alright? Ni Apo Diyos kakabsat tigas sa iso bang sarapa niya tayo no di tayo kaya iti panagbiag marigatan tayo iso bang sarapa iso ti mga bagkat kanya tayo. Oho, iti mensahe na leaning on the everlasting arms. Okay, so hintay iti sao ni Apo Diyos. Let's read our passage. Our message today is entitled, A Longing for Comfort. A longing for comfort. Psalms chapter 119, verses 81 to 88. Psalms 119, verses 81 to 88. Basahan tayo, gigida, nagtaader tayo as we respect the reading of the Word of God. Ready? Read. My soul fainteth for thy salvation, but I hope in thy word. Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? For I am become like a bottle in a smoke. Yet do I not forget thy statutes. How many are the days of thy servant? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? The proud have dig pits for me, which are not after thy law. All thy commandments are faithful. They persecute me wrongfully. Help thou me. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precepts. Quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. Let's pray po, bendisyon ng tisaw, maadalan mi, tada kadi, prinsipyo man na po nga masursurong mi ditoy, at sigang arod apo ti makisao kanyami, Holy Spirit of God, meet our needs so that our soul will believe in you, and mayasilig ni apo ti biyag miling ka. Pakawan ng maming abasol mi, in Jesus' name, Amen. So, a longing for comfort. Ano ho? Iti panagtarigagay, iti panagayat, iti liwliwa. Okay, so ni Hari David, amo tayo iti biyag na nga talaga nga narikot, ado iti nagdalanan na, iti biyag na, nung ti tarigagay nagaputa, ado apa na, at dati kaya na mga gawji trono ni King David, ada iti kaya nga mangpatay king ni David, ada iti kaya na nga mangperdi king David, ngam ti ko na hilong for comfort, kaya na iti liwliwa nga makungko na. By the way, awan sa bali nga mangliwliwa kanya tayo no diket din ni Apo Diyos. Awan sa bali nga mang bagkat, di kiti dadagsin tayo no diket din ni Apo Diyos. Awan sa bali nga mga tulong kanya tayo no diket din ni Apo Diyos. Iso nga ni David amo na ti inasigan na kuna na verse 82, mine eyes failed for thy word, saying, when wilt thou comfort me? Kaano na kadi nga iliwliwaon ko na. Iti verse number 82. So kaano na nga liliwaan na po? So feeling ni David, napanawan isunan, feeling ni David, nabaybayan isunan, feeling ni David, na adayo ti Diyos kinyana, isunan ko na apo, kaano na nga liwliwaan. So everyone comes to a point of total depression, which causes us to faint without any strength at all. But here is the psalmist enlightening us that still there is comfort in the Word of God, to be able to regain strength and rise again to continue doing our duties as a servant of God. Umay ti punto nga ma-depress tayo, alright? So, agkapsut tayo, nga awan iti pigsa tayo at all, pero, kuna dito psalmist nga ni David, gagayam king Absal, ay aday iti comfort, iti sasao ni Apo Diyos.
so we could be able again to regain strength and rise up again to continue do that which is right. Number 1, there is hope in the Word of God. Psalms 19 verse 81, my soul fainteth for thy salvation, but I hope, kunana, I hope in thy word. Adanamnama tayo. Ito'y sasao ni Apo Diyos. Malagip ko, when we are pain, then go to the Word of God to find comfort. And surely you will get enough from it. I remember when Pastor Noel thought to stop pastoring because of discouragement. But what he did before making any decision was he first opened his Bible and found encouragement and hope from it. And he decided not to quit, but to stay and continue his ministries. He is faithfully serving the Lord until his last breath. Di ba? Kaya mo yung malagip ko yung baga na kanya personally, napadasa mo ti ag-quit, napasasak ti ag-stop, ngam ko na idilinukatan na di Biblia, nakasarak ti encouragement, nakasarak iti namnama, nakasarak iso na iti pag-asa, iso nga nagpatuloy iso na until nga nalpas na iti kurso na iti Apo. Kaya nga po, no umay iti depression kanya tayo, laglagipon tayo, na there is what? Hope in the Word of God. Adanamnama tayo, oho, habang buhay may pag-ibig. Di ba? So habang si bibiyag tayo, adanamnama tayo. Okay. Number 2, the psalmist asked, wilt thou comfort me? Yes, God will. Di ba? So una na, wilt thou comfort me? Verse 82, mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? Kaanunak ko na nga liliwaan? Kaanunak ko na nga i-comfort? Kaya nga, hang ka din, nga i-comfort na tayo ti Apo. Madamdamain tayo ag-comfort. Ada necrological service tayo, iti karuba, di ba? Kaya hintay comfort isuda, makasara da nga comfort, yes! Kita nyo ni Manong Ninoy, di ba? Napantay nag-necro, first night, subli kayo tumanong kunana, napantay second night, tapos kunana, umay kayo tumampay mang last night, so napantay ng last night, tada kayo diwan. So, nang last night tayo, pinakan na tayo pa kilawin. Oo. Alright? So, can you imagine na yan? Na-comfort da. Agyamang kamlaunay, iti comfort ngayon payo kanyami, gapu kadeta, kuna kanya na umay kayo makigimong manong, patuloy da kaya nga i-comfort. So, second Sunday da tayo. First Sunday da idi Domingo, second Sunday da tayo, kit kuna na, kanayong kaming nga umay ti Domingo. Why? They find comfort from the Word of God. Taapay, nagminatay da Alright? Nadagsen iti sinapit ti pamilyada. Alright? Ado iti nadagsen nga pampanunutan kay Rinada. But they find comfort in the Word of God. I believe, iso nga siya napatay kanya kiti necrological services. Aya, kasi, umuna, ay makomfort tayo ti naglagladingit nga pamilya nga nagminatay. May kadwa, ma-warningan tayo ti tao nga umay ti patay, agsagana tayo. Bago tayo nga alam ti Diyos, awaten nyo ni Kristo kas manubot kin mangisalakan nyo. Oo. Kaya nga nakapatpateg nga mapantayo ag necrological service. Oho, apay, mangted tayo liwliwa kanyada, di gito'y nagpasina nga pamilya, tanadagsen ti ririnain da, ngam no makangag da sa ti Apo, makomfort da Iso nga rin nga pagyamanak ti Apo at dabunga ti necro, logical service. Damanong Ninoy, ninamana ni Irene, hindi kiti anak da. Di ba? So, may da second time. Oo. So, apay, kasi, ti Apo makisarsarita kanya da. After this, 6:30, hintay ti ni Nanay Natividad. Okay? So, makomfort tayo manisudan.
May kadwa, mawarningan tayo ti tao mo may patay, agsagana tayo bago tayo nga alam ti Diyos. Awaten nyo, patsin nyo ni Kristo kas manubot kin mga isalakan. Kasi numatay ti tao, nga awan ti Savior na, agdiretso da dya impyerno. Ngano, matay da, nga da inawat da nga mga isalakan, mapanda sila. See? Oho, kaya nga nakapatpatid, nga mapantay ag nekro. Ano kay kaya tayo? Mapantay ag nekro? Wano datay nekro anda. Anananan mo ko namita. Nanay Linda. Diba? Anak kay kaya tayo. Intay mga nekro? Wano datay ti nekro anda. Abo kay kaya ko pa namang nekro na. No datay ti nekro anda. Apo manulang aldaw mo kwan. Oh. Pero mo yo, kasi ti ko na ni Miss David. Will thou comfort me? Di ba to be nga? Liliwan na nga ta? I'm saying, yes, God will. Aya. So, ano dyan number 1? There is hope in the Word of God. Thank you. Number 2, ano dyan number 2? The psalmist asks, wilt thou comfort me? Yes. When you think about moments that are bothering you, go to the Word of God immediately and ask God to speak to you about what you are supposed to do to combat that mindset and get it right. Alright? I remember one pastor had something on his mind that was confusing him. He always asked God what to do. Then God always answered him through His Word. Also, ni Pastor Hilje nagbasaak said to us in the church that God never failed to answer his prayers. He said no petition he made was turned down by God. But God always answered him through His Word. Kunana, kanya media, adapay lang ije kagig, kunana, ay awang pa'y titinern down ni Apo Diyos nga kararag ko. When I open the Bible, kunana, God always answer my prayer. So dito mo, may isang pastor na confused what anati mapasama ka na aramiden na, di na mo aramiden na nanay, linukatan na di Biblia na, God lead him and direct him how to do what is right. Kaya nga, nakamaymayat nga, birukan tayo ti sao ni Apo Diyos. Awa mo sa bali nga pakangagan tayo sao ni Apo Diyos, hindi ka dito church. Worship place, di ba? Amo nga mga J-school, amo nga mga pagpalutan, amo nga mga sendaan, amo nga mga grocery, manglog tayo lang, ito'y church, di ba? Tisaw niya po Diyos. Kunada nga rod, when we open the Bible, we open the mind of God. Iso nga rod nga, awan sa bali nga isursurok ito'y, Biblia sa niya po Diyos. Hangkay nga makanglog kanya, may isang preaching message nga da sa bali nga libro na ngawan iti Bible ijay. Alright? Awan iti opinion nga isursuro tayo ito'y. Every time nga umay tayo ito'y, no makita yun, di kita'y pointers ko, ay ada sa uni Apo Diyos na. Di ba? Kaya nga we can find comfort in the Word of God. Ni Jesus Christ. Aya, iso nga may ditirabaw, tinaga, taano mga pahay comfort? Napadasan na iti agbibiyag ti may kasmay sa nga tao. Napadasan na iti agrit na kasmay sa nga tao. Nagibig ni Apo Jesus, Jesus wept. Nabisinan ni Apo Jesus. Aya, nagsakit ni Apo Jesus. Okay? Ado iti nang criticize kina Apo Jesus. Ngum, he find comfort. Aya, he come here to give comfort to each one. Aming nga maladladingitan. So, there is comfort. Number 3, when you are desperate like a battle in the smoke, don't forget God's statute. Kasi kung na to verse 83, for I am like a battle in the smoke, yet do I not forget thy statutes ko na. Kahit nagigipit ka, na huwag kakalimutan ang pangako huwag mong kakalimutan ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
No desperado kayo, like a bottle in a smoke. Aya, don't forget God is teachers. No desperado kan, kaya lang kuman, nagrigat agbyag, linuko nakpay, swiniti nakpay, pinagsawan nakpay, di friend ko, anak nga friend, friend na lang, no, damasapol na, tunaala na kay kaya nawanin. Ano mo, di na taon. No kasjay, no desperado tayon. Haantay nga lilipatan. Di kiti sasaw ni Apo Diyos. Di kiti karkarina ni Apo Diyos. Nga hanatay nga baybayan. Alright, binaybayan na ka di tao. Ngag di na ka binaybayan ti Diyos. Uray panawan na ka parents mo, di na ka panawan ti Diyos. Uray pinanawan na ka di best friend mo, di na ka laki, di panawan ti Diyos. Uray pinanawan na ka di supporter mo, basahan na ka nga pinanawan ti Diyos. May metpay lang. Nakatkadwa tayo ti Diyos. Number 4, all the commandments of God are faithful. Psalms 19:84-86. How many are the days of thy servant? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? The proud have digged pits for me, which are not after thy law. All the commandments are faithful, kunana. They persecute me wrongfully. Pinabasbasol da lang, pinagpadakis da lang, wrongfully. Help thou me. Ako ko tulungan na amot ako na. Kaya nga, all the commandments of God are faithful. Nung unang mga faithful, ano Ilocano? Faithful? Ano Tagalog? Faithful, Ira? Matapat. No Ilocano? Ano matapat? Ilocano? Napudno nanay. Napudno iti sasaw ni Apo Diyos. Isungor nga mapagtalkam ti karina. Ti Apo. Oo. Nagluwa ka? Kasaritan ni Apo Diyos. Oo. Nadasaki mo? Sino mangagas? Ni Apo Diyos. Hanga hospital sigod. Hanga doktor na sigod. Hanga agas na sigod. Ni Apo Diyos. Iti asigan tayo. Kasi ti Diyos, kaya na ka nga ihil. Ikararag tayo, di kita masaksanin. Naidilin, nai-Emmy, nai-Yoli, natumbat tayo ni Nanay Yoli, kung na ni Ate Mariel. Di ba? Nung okay lang magkano isuna ni Tatay Joseph, kahit maopera ton August 5, ti Matana, jay Bangir, di ba? Ni Nanay Dore, kararag ti isuna, tama settle lang ton, jay pagpakararag nanay, nga daga, oho, kararag tayo. Di ba? Katanga bulan, sublimanin. No awang manin, sublim to manin. Kararag tayo nga, decide judge. Oo. Kaya mo yo, pudno ti sao ni Apo Diyos. Mapagtalkan ti sao ni Apo Diyos. No adasaki mo, kaya na kang adasan ti Diyos. Ninto pa'y Lazaro nga natay, napagbiag na. Deta laki di saki mo, di nakakaya nga pagbiagin. Anak narigriga, di natay nga pinagbiag na, uno di yay rayuma. Narigriga, di natay nga nagbiag ha, di rayuman to laki. Di natay nagbiag, di rayuma, di nakaya nga agasan. There's nothing impossible with God. All the commandments of God are faithful. Mapagtalkan. Iso nga minsan nga encouragement ko nga serserbiti apo na iti Candon City. Kung na iti Biblia, my words shall not return void. Ano kayo nang sa wanda yan? Hangag subli iti saok na awan ti serserbina. Whenever the word of God is being preached, aday ti resulta na deta. Kaya nga makita yo, ado ti awanin. Opo, noong may kumaamin na, 50 tayo, maditayo man ito eh. Nung mado iti nag-stop, nung ko na, uray nag-stop daaw, manapuho ka niya tayo. Tuloy-tuloy mo latang ado masursuro tayo, tuloy-tuloy latang amaya sa silig tayo ti Diyos, tuloy-tuloy latang masumsumbatan, digiti kararag tayo, tuloy-tuloy latang maka-reach out tayo ti ado nga tao, mapantay mang nekro, tuloy-tuloy latang ti trabaho ni Apo Diyos. Uray, madidag patuloy, tuloy-tuloy lahat ti trabaho ni Apo Diyos. Why? My word shall not return void. Kuna na iti Biblia. Nung tilang neglect or tilang sayang, na-miss da yung blessing ti Apo. Na-miss da yung prinsipyo ti Diyos. Na-miss da. Jay dapat, parabor ti Diyos nga da kanyada, madida na ala. See? Kanya tayo, tuloy-tuloy lang. Oho,
So, da kami, may isa, duwa tao, may toy, ag-preach sa alata, soul winning alata. Why? Because I'm serving God. I'm following God, not men. I'm serving God, not men. Oo, I'm pleasing God, not men. And God will reward. Diba? So, niya po Diyos. Oho, kaya nga no, di kita patuloy, makita yun to, iti resulta na, ti arami doon pa ni Apo Diyos nga trabaho dito in Candle City. Siya, as for me, on my vision, we will not remain little. Hantay yung stay nga basit. Hantay yung stay nga kasulatan. In the future, by the grace of God, 2 to 3 years, 5 years from now, I believe God bless His work here in Candle City. Ayan na. Adupay may salakang nga tao. Adupay mabalbaliwang nga biyag. Di dati nga mamartek, isarding na di bisyo na. Di dati nga bisyo na, ikaten na di bisyo na. Di dati nga nasaya, trato na di asawa na, itrato na nga nasayaan. Di dati nga ubing nga nasadot, gumagay. Di dati nga ubing nga bastos katigiti parents na, agrespeto da. Iso di yung suro mi tatay di Salvador II. Kasi the meeting ti senior citizen na, kapilitan nga di kiti ubing ti, So I shifted my message about the obligation, accountability of children. Kuna kanyada, respect. Be respectful to your parents. Be responsible to their command. Di ba? Be ready to listen to their instruction. And be reasonable with your action. Kita mo, managdingag da mo, di kayo ubing. Uray may salang tinapido da ko na emi. Uray may salang napido da, fulfill da ko ni. Apay, malaglagip dan to. No damakal da. Jigayang parents ko iso nang aywang kanya 9 months sibugsit, iso nang yanak kanya naglabor, iso gayam tinangpat padakkel kanya, iso nang lablabat ibado, plinalplansyan at ibado, iso nang gatang ti kanet, DJ lang nga malagip da. Fulfill da to ni. Apay, kasi adamo sang kabasit nga nasurusuro da. Kaya nga po, matulungan tayo, nutuloy-tuloy tayo lang agserbi ti Diyos. Why? Because all the commandments of God are faithful. Amuyo ka din nga in command na nga, soul winning tayo, ag-evangelize. Ag-share ti gospel, tano ado may salakang nga tao. In command na, nga digiti saved na baptize. In command na, nga digiti baptize, nagpatuloy da nga nag-grow. Acts chapter 2, verse 41 to 47, mabasa nyo dyan. They continued steadfastly with the apostles' doctrine. Kunana. And in prayers, kunana. Nagkikinararagda. Isong ay toy, no at dati prayer request si Mesa, ang kikinararag tayo. Kita nyo, ni Nanay Linda, yung pagpipray tayo di, sinapukaw na nga documents, ha, pumasarakan na kuman. Praise the Lord, nasarakan na i-provide, di ba na? So, city power, ti kararag. Apo, makapag-work, kumadete nga kabsami, nakapagtrabaho na eh. Di ba? Apo Diyos, malawlawagang kumapanuno na DJ, kaya nagpakamaday ng kabsami, itata si bibiyag pa. Nga mag-special counseling tayo ko na. Kasi adadje eh. Nga madimay ka DJ, nga kapanunutan, mapanununan tuman, bakay tuloy na. So mag-counseling kang tumang ka DJ, eh kakabsat tayo ti Apo. Kaya, nung si bibiyag, oho, I'm saying, all the commandments of God are faithful. Mapagtalkan tayo. Next, the loving kindness of God will keep you alive as long as you trust His precept. Kunana to verse 87 to 88, they had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precepts. Quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. So, the loving kindness of God will keep you alive. Iso nga si bibiyag tayo apay, ay ayatin na tayo ti Diyos. Diba? Apay nga si bibiyag tayo ay ayatin na tayo ti Diyos. As long as we trust His precept or the Word of God. Keep yourself always in the love of God. It will preserve your life from danger and from your enemies. Oo. Adu enemy nanay ay, linde. Adu enemy eh. Dimam mo. Na nakatalikod ka, dito ibagbaga. Sa bali ibagbaga na. Ngam nakasama ko, may ibagbaga na. Nakasama mo, may ibagbaga na. Ngam na nakatalikod, paunay nga pa ng perperdinan. Ano, danger. Aya, ngam if we keep always in the love of God, it will preserve our life. Preserbar na.
Jibiyag tayo from danger and your enemies. Why? Because God's loving kindness is there. Anak, loving. Love, God's love. Kindness, mabait, ti Tagalog na. Nagtipon na yun. Dedicated compound word, loving kindness. Ayat, kindness, nagtipon, compound word. So, Jude 1:21, kung nati Bible, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. No, keep yourself kunam on the love of God. It means, jibiyag tayo, nakadepende ka na yung ayat ti Diyos. O nagbasol tayo, ayatin na tayo ti Diyos saan? Nagbasol tayo, ayatin na tayo ti Diyos saan? Ang malata, di ba? So, ayatin na tayo lata. Iso nga rin nga, keep yourselves in the love of God. Why? Taano tigas sa ayat ti Diyos, sikang kanayo, nga da kanya tayo. Di amin? So, conclusion, God will always be faithful to us as it is His nature to love His children who are also faithful to Him. Stay faithful to God and find comfort in His precious word. So, ang talinagtay lang, iti sao ni Apo Diyos, and we can always find comfort. Ayan. So, natay latta iti kinamanga asina, kinama nagparabor na, natay latta iti tulong ti Diyos, natay latta iti kinamanagayat ti Diyos kanya tayo. Every day. Uri di na kay ayaten di asawam, ay ayaten na ti Diyos. Uri di na kay ayaten di tao, ay ayaten na ti Diyos. Alright? So, han natin nga baybayan ti Diyos every day. So, nga, beginning tomorrow, Monday, adumang problema na ieming man. Tuesday, agloko digiti apo ko. Wednesday, baka awang maisa ang mananay. Kasi di na mo inted aming komisyon. Di ba? Huwebes, baka sakit tayo. Oho, matuduang ka magkidi ka. Nakapsot immune system mo. Biyernes, Biyernes, ang sakit ulo. Sabado, di tayo mo mapasama. Ngayong oray pa'y kasay, umay man ti sakit, umay man ti parigod, umay man ti depression, umay man ti depression, umay man ti rigat, ngam nukad kadwang ti Diyos, di ayat na timang preserve at ibiyag tayo. Di ba? The loving kindness of God will preserve our life. Iso nga, kaya na tayo pa yung ausaran ti Apo na. Mamatiak nga kaya na tayo pa yung patid duron ti Biblia. Ninto pa Hezekiah ti Biblia, King Hezekiah. Kung na ti Diyos alangkan. Set your family ko na alangkan. Nagpakpakaasin ni Hezekiah. Apo, nagserserbiya king ka. Inik-ikat ko digitay idol, si Jai, worship digitay Israel, ti true God. Pangasim, extend my life. Inikan na pa iti 15 years na. Nijag kamali, 15 years. Iso nga, nadawatan ni Apo Diyos, extend ti biyag mo, kaya na pa yung apatid doon. Naragsak ti biyag. Kompleto pamilya, naragsak ti biyag. Uray na loko apo ko, ng makitang laki, di nga nasayat ka sa sada, naragsak ti biyag. Di ba? Naragsak ti biyag. Oho. Nakariin ka ti bigat? Wow! Agkape ka. Diba na? Sapay lagtudtudo, ingka gumatang durongs, pandesal, saka kumapinay, kadeti pa nagtutudo, ala talo makape tayo. Baka inom nanay. Di makape tayo. Apay, naibas eh. So naragsak ti biyag, amutay laki di, nga, si bibiyag ti Diyos, kadwatay ti Diyos, ti ayat ti Diyos sa dakanya tayo, makanay amin. Di ba? Makanay amin eh. Si bibiyag ka, nangangka, at pagtalnam, nasalunat ka, awang ka di ospital, makamerienda ka, ano pala sa bulan tayo? Makapagserserbi tayo ti Diyos, makapagkararan tayo everyday,
makapag-words, daily words of encouragement tayo, no, makatune kayo, makadingig ka sa ti Apo. Ada Biblia tayo, nga lukata, basao, makakita ka encouragement. Nagragsak ti agbiyan. Amoyo ho, no laki di adati Diyos kanya tayo, adamo contentment tayo. Makontento tayo na anak, Apo, thank you. Si bibiyagak pa'y, nasaya at bibiyag ko. So, a longing for comfort. Di iti message sa'yo. Awan sa bali nga mangliliwangan niya tayo, no di kaya din ni Apo Diyos. Praise the God, kadua tayo soon. Praise God, hana tayo nga baybayan. Let's pray, Apo, thank you this hour, bendisyonam. We are laying foundation, Apo, every services here, knowing God, kano di kiti kakabsat ko ti Candon City, kat ma'am amo dati pudpud no nga Diyos. That's what I'm laying here, O God. The foundation of knowing God. The foundation of who God is, Apo, iti panagbiag mi. Bendisyonam ta umunod ti pamati da kanyam, patuloy da ka nga mamamo, tanog talig da kanyam. Sika ti comfort mi, sika tinamnama mi, sika Apo Diyos, iti mga ayat kanyami, according to our lesson this evening. Iso nga Apo, sika mamang sumbat, kadigiti karkararag da tatanga malun. Nakakidong kinakadumog tayo. Sino mang ibaga, kaya't kuman nga makita kang kanayon ti comfort ti Apo, pakingato ima. Amen. So kaya't kung nga makakita tinamnama, mabaling awang makikita nga namnaman, mabaling at ilang makikita tayo problema, mabaling at ilang makikita tayo rigrigal, adagayam namnama, adagayam bangar, adagayam ayat ti Diyos. Sino ba? Pakingato ima. God bless you. I see your hand. I pray for you. After I pray for you, kasaritay ni Apo Diyos. Apo Diyos, bendisyon ang digiti ng gitaya, gima. Sumbatang digiti tarigagay da Apo, nga patuloy nga makakita da namnama, comfort, loving kindness, itisa sa Apo Diyos. Siga kaditi patuloy nga mang-bless ang tunggal mesa. In Jesus' name, amen. Nakakidom tayo amin, nakadumog. Ang kararag ka ti Apo. Kasaritang ti Diyos, personally, at Apo Diyos, when ko nang masapoy. Tulungan na, Apo Diyos. Talk to God. Apo Diyos sa mami nga nailangitan, nagyamang kami tinensahem, amon di kita inya sidig, Apo, di kita nga anak mo, karkararag ko nga patuloy nga sikati trabaho king kwada, kaditi nga lawas nga, makita mi ko mag-guidance mo, parabor, bendisyon, liklik na kanti anyamang sulisog, pigad, kinadakil sa Apo nga ramidan ti Diablo, when Apo help us to enjoy our life every day with your presence, Apo, with your loving kindness, and with your word, because we can always find encouragement, hope, and comfort from the word of God. Sikapay Apo kang bless ti necrological service made to ibangir Apo madamdama, liwliwang tinagpasin nga pamilya, isalakam mutin ti ampay nga naisalakan, can challenge every believers to be able to do more, Apo nga share ti gospel, because it is the only power of God unto salvation. Sigaro ti daydayaw mi Apo, bendisyonam digiti agbubuya online and even digiti adati on-site. Sika Apo ti tulong mo ti pampamilya Apo ti nadumado mga lugar. Karkararag mi dananay Richie makasampad danto ko manasayat itoy. Dananay Grace Apo ano mga agsublidad ti kandon. Bendisyonam ni Nanay Dora Masetel J. Dagang ipagpakararag na. We remember her always in our prayers. Even ni Tatay Joseph Apo ta pagbaligi jay operasyon na Apo iti mata nga
maudi into no June, August 5. Bendisyon ng kadi apo ta isabot mo digiti need city mission iti Camden City. Apo tano tigas sa grupa ihala nga in things but uray pa iti tao. Bendisyon nam digiti kaabsat mi ta patuloy da ka nga mama mo tano tigas sa maornos si pamilyami makapanunong nga na sa digiti anak ni Apo Diyos ket they will prepare their future. Bendisyon ng nga rod Apo itinabat-bati pa yung oras mi nga rabii kananay Linda tulungan mi suda nay Emmy at nanay Rosalina, Julius, Nerissa, ni Joseph nga dadtoy nga young people Apo kinuray pay Apo ti pamilya. Sigarot ti daydayo mi di nakambaybayan in Jesus name I pray. Amen. So God bless everyone. Deta tinagpatinggan ti serbisyo tayo tatang rabi and madamdama po itinek